हाय फ्रेंड्स मु हरीश आपन देखते हरीश ब्लॉगिंग चैनल आज मु मेस अच्छी एवं मेस आज आम गणेश पूजा केमी हो कौन कौन हो आज मुझे आपको वीडियो करके देखी आसतु देखिए पूरा नन्ना भाया देखा तो घर मालिक मालिक पुओ ओ हेला संस्था करी केमित पूजा करे जानछ ना मंत्र जानछ ना बड़ा मंत्र बजौनु कहून हैप्पी गणेश पूजा टी हैप्पी गणेश पूजा टी कह हैप्पी गणेश पूजा कह कोई मो पार्टी नहीं चिड़ी पार्टी छिड़ी आउ थरे कह समस्त समस्त आपके गणेश पूजा सामुदी काम नहीं कर सेन ठाकुर को तमे बड़ा गणेश बसा कौन गाड़ी कोनी में आ किछ कोनी गाड़ी कौन केई गो भाई समस्त एठी रहू न बे नोडिया फटे कोले रसो जुगार हो गए आसो नना पूरा ध्यान सह डाकुଛନ୍ତି गणेश को नोडिया खाइबा नहीं आसगले छुआ नोडिया खाइबा नहीं आसगले कहीं देख धूप गाधी जणा आज बोलर धूप उड़ लगे बन नन्ना पुरो देखी किसे करछु हां हे ए तू दे दे म दिया तू तो जम्मा का दिनु लागियो केमती ना दे देखिया नन्ना खाली मिछ बता कहछन जम्मा का दिनथि बे गाठी के साबुन सुन नोडिया खाई आसुवा छुआटी भी धूप लगे এটা বলর গাতে নেই যেতে হচ্ছে কিস করছু হ্যাঁ মা তোমার তো পুরিয়াটা পুড়িবনি ଆଉ ଟିକେ ଥାଉ ହେଲା କେର ପୂଜାରୀ କାମ ତୁ ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ପାସି ନଡ଼ିଆ ଖାଇବାନି କି ଛୁଆ ଆସିଗଲେଣି ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ନଡ଼ିଆ ଖାଇବାନି କି ଛୁଆ ଆସିଗଲେଣି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ ଖାଲି ବୁଲେଇ ଦେଲେ ହବ ନା ଯିଏ ପାରି ସିଏ ବୁଲେଇ ଦେବ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ ପାଠର ଭାଷା ମାନିଛ କିସ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ ଦେ ପଢ଼ ଗଣପତି ବାପା मोरिया ସତ୍ୟ କହୁନୁ ହଁ ମୋରିଆ ତ ନଡ଼ିଆର ଧୂପ ଦଉଛୁ ନଡ଼ିଆ ଦିଅ ନା ट्रायंगल धूप देला रे हां कपड़ा की कपड़ा ए जो मेटा कपड़ा ना ना नहीं कोन ए दुआ ये तो बेंजन न फुटू काई की सब छु हां सते बेंजन जा रे जुआरे को गाड़ी सत्य ठाकुर से मागिल टे को जेटा मागो जेटा को
ଏ ମାର୍ବଲଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବି ଆମ ମେସ୍ର ଆଳୁ ଭଜା ହେଉଛି। ଆଳୁ ଭଜା ପଖାଳ ଖାଇବା ଆଉ। ସେଇ ରୁଷିଆ କଲିକତା ପୂଜା ଯେ ଆମର ଇଏ ରୁଷିଆ ପୁରା ପାରଫେକ୍ଟ ରୁଷିଆ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ମାନେ ହ୍ୟାଲୋ। ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବୁଲତେ ଯିବ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଚକାଚକ କରିସାରିଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ସାଙ୍ଗର କେତେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ମାନେ ସବୁ ଠାକୁର କେଠି ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ଆଇ ଲଭ୍ ଭଦ୍ରକ ଅଛି ସେଇଠି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଠିକି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସତୀଶ ଆଉ ସତ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦିନକୁ ହାଇ କର ଭାଇ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇ ଲଭ୍ ଭଦ୍ରକ ପାଖରେ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି।